Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Oui, ça va bien. Bonjour. Bonjour. Hamid. Oui, ça va bien. Bonjour. Hamid. Bonjour. Moi, c'est Omar. Enchanté. Je suis sous-directeur des publics et du développement culturel. Et donc, comme on le dit tantôt, Akwaba en Côte d'Ivoire. Et là, ça a été le maître mot voilà, pour l'accueil de tous les étrangers ou bien de tout le monde voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit Akwaba, ça veut dire bonne arrivée. Et vous êtes ici comme chez vous. Merci beaucoup. Et là, c'est le musée national d'Abidjan qui a été baptisé Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et ici, on va une fois de plus vous dire Akwaba avec le crâne de l'éléphant qui est là, qui a été abattu en 1947, lorsqu'il avait 70 ans. Le poids de ces deux ivoires avoisine les 60 kilos et l'ensemble, c'est autour de 100 kilos. الدراري اش بان لكم هاد المعلومات زوين ولكن يدورنا حتيتو موزن اش بان لكم لا لا نيجي. يلا Et donc, comme je le disais, l'éléphant, il y avait des millions de têtes en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, nous avons environ 500 têtes d'éléphants en Côte d'Ivoire. Et ailleurs, par exemple, les parcs ont une clôture. Mais ici, les parcs ne sont pas clôturés, donc les éléphants se déplacent de forêt en forêt. الدراري اش بان لكم نديروا واحد اللعبه ديال التوقعات قبل ما يقول لنا هو نتوقعوا حنا شنو كاين انا كنقول باللي هادي فيك ياكل الخيل اش بان لك انت خير غيديروا ليه باراسول كيفاه شي حاد ولا الباراسول هنا. انا الدراري كيبان لي هادو فاش كانوا الرحاله كانوا كيمشيو الرحال كيمشيو لذاك الانهار كانوا كيديروا ولادهم هنايا كيدفعوهم في ذاك الانهار حاجه تشوف هذا عنده شي هذا ياك سيدي هذا راه غيغرقوا غير الديبار انا كيبان لي مادام عندهم ذهب بحال هكذا شي ملكي هادشي 100% الباراسول ديال الشيخ القبيله ديالو. امين التاريخ والجغرافيا واخي ما عرف انا برزتني هاد الثوب هذا ما عاد ديالاش انت مالك مع التوب؟ ايوا اش ديالاش غيكون هاد الثوب محطوط هكا اش بان لكم هذه شي كونه ديال شي واحد طويل راه نعيطوا لعمر هنا. عمر السي عمر زكوفه Ça, c'est un amas royal. حميد قلتي على عريق على شويه كنت قريب. ماشي العمر Ouais. وليتي تكون ما بين الشجره والشجره كيبقى يتزعلوا فيه. Le roi s'asseyait dedans. Il s'assoit là, il tend les pieds comme ça. ويطول تيجلس كيتلاقى كأنه الجنين تي. فهمتي؟ غير هو يكون التجمع هذا هذا راه قديم هذا. D'accord. كيفاش Et باراسول ça va où il est porté par des gens ou... Oui, il est porté par 4 personnes au minimum. Une 5e personne qui est là, une personne qui est grande de taille, qui tient le parapluie pour ne pas que le soleil touche le roi. سي كاين الغوا Ça, c'est du 16e siècle. يلا نشوفوا شي حاجه اخرى نشوفوا. مرة نخمروا على شي لعيبه باش تصدق خوتي هذا بان لي العرش ديال الملك. باينه. باش عرفتيها اصلا ولكن هذا باين الملك ولكن هذا الملك باين مضخم على ذاك الملك اللي شفنا هنايا. ولكن بجوج بهم استيتوي. من غير كان هذاك غير باش كيتسارى وهذا باش كيجلس. وين صاحبي شو والكرسي صغير ديالو صغيره. شو صباطو دابا هادي تلقى شي 44 وهاد اللعيبه هادي علاش غتكون صالحه هادي؟ داك فين تيمد رجليه. ولكن راه الكرسي صغير الدراري راه راه تعرف بلي الخشب مع الوقت كيبدا يتجمع. يتجمع يولي يتجمع والله تيتجمع. هذا راه دري في يتجمع. ابتدائي هذا راه حتى هذاك اللي كنا اللي شفنا قبيله راه ديالو تجمع. هذا التاج هذا واقيلا. التاج التاج ديالو. ديال الملك هذا واقيلا. ودوك ليزاكسيسوار. نعيطوا على عمر عمر نعيطوا على عمر ما يفكاش. Ok. Voilà, vous êtes ici devant les attributs royaux. On a à l'intérieur la chaise du roi. Et là, il y a le tabouret. Par endroit, il l'utilise comme un repose-pied. C'est-à-dire, voilà, comme un repose-pied, mais avec la même forme-là. Vous allez voir que ce tabouret est aussi pris comme symbole de pouvoir. Oui. Et pourquoi la chaise est petite? En fait, la chaise, elle n'est pas grande
parce qu'on n'a pas la culture des grandes tables. Nous, تواضع. c'est les tabourets. شفتوا الدراري هنا بحال داكشي ديال الفراعنه. راه عندهم ثقافه مشابهه. Ici, nous avons les objets en ivoire. Et ces objets-là sont considérés comme des parures, des insignes de pouvoir. C'est un peu comme l'or dans les régions Akan ou au Ghana, mais la Côte d'Ivoire, c'est la côte de l'ivoire, comme en anglais Ivory Coast. Et ici, notre élément de prestige, comme le minerai, c'est l'ivoire. Et donc l'ivoire qui est là sont les éléments qui montrent la valeur ou la place sociale qu'occupent les populations. Et donc vous voyez, et là la grande défense qui est là, c'est sculpté, c'est pour le roi. Voilà. بحال اللي حنا عندنا في المغرب النظام اللي كتكون لابسه المضمه ديال الذهب كنعرفوها تقريبا باش من طبقه واش طبقه غنيه ولا طبقه هو نفس الشيء اللي كتكون المراه دابا هنايا لابسه شي حاجه ديال العاج راه لا باس عليه. Là c'est la constitution, la troisième constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ça a été signé en novembre 2016. Et là on a le fac-similé et tout ce bureau, c'est le bureau que le président a utilisé. Voilà, pour signer la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, le fauteuil qui est là, même la moquette. La seule chose que le musée a ajouté, c'est le cordon qui est là. Même le drapeau. Le drapeau, vous voyez l'image? Oui. Ah oui. Ouais, regardez l'image. Voilà. نفس الخطه اللي كاينه هنا جابوها التصويره. الدراري انا احترمت الشعب بس ولا واحد التصويره بعد الله. خذ التصوير ولكن انا احترمت الشعب ديال كوت هاد ديفوار التصويره هذه ديالك. حيت هما عندهم السروال قندريسي بحالي. اذا انا كانوا غيديروني هنا. غير اتساع ما كاينش الدراري. Celui-là, c'est un grand masca, Sénoufo, du nord de la Côte d'Ivoire. Et lui, il est dans l'enclos initiatique, où on initie les jeunes au poro, comme une formation civique, un service civique. On forme les jeunes et après, quand ils finissent leur formation, le masque les accompagne dans le village pour faire leur présentation, voilà, aux villageois et à tout le monde. Et donc là, il a deux bouches ici, c'est-à-dire là, il a une face qui permet de faire le bien et l'autre face faire le mal. اوكي Soy el africano. Je suis africain. Que l'on soit noir ou blanc, peu importe les couleurs, on est tous nés à la joie, montés au fond du cœur, sur le même continent et sous le même ciel, entre mer et océan, on partage le même soleil. أراسي ومنقز عليك وباقي شطيحة أراسي ومنقز عليك الليل أراسي ومنقز عليك وباقي أراسي ومنقز عليك وباقي وشكون شيخ جبالة شكون شيخ جبالة مولاي عبد السلامة وليلى أو هادي ساعة